parcel ni abot na. Imuha ra jud ni wapay lain. Nag-send akong mensahe, pero waka gyud ning reply nga piso ra manunta ni. Imong parcel ni abot na. Unya imong balay di maabot, perting layo naara ko diri. Kasigig huwat, kasigig singgit kung asa ni dapit. Unsaon man ni gikapoy na ko paminsan. Kung asa ni dapita, ganiha pa kong alas 6 sa buntag hangtod. Naghapon wag gihapon ko, kabot dalan padulong nimo. Siyot pa kaayo, mura magdili makaya sa parcel na piso. Imong parcel ni abot na. Unya imong balay di maabot, perting layo kasigig huwat, kasigig singgit kung asa ni dapit. Unsaon man ni gikapoy na ko paminsan. Kung asa ni dapita, masayon pa ang tracking number kaysa pag-track sa imo ang location. Oh, unsaon pag-deliver sa imo ang parcel nga